तो हमारी वाराणसी का सफ़र तो आप लोगों ने देखी होगी. इफ़ यू हैवंट वॉच दोज एपिसोड्स येट यू कैन वॉच इट हियर. तो वाराणसी के बाद हम लोग आ पहुँचे लखनऊ. दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा था और हम लोगों को आवादी बिरयानी टेस्ट करना था. Honestly, when we first planned for this trip of Varanasi and Lucknow together, we mainly wanted to do it for the street foods only. It's been a long time wish to taste those Nawabi dishes, Awadhi biryani, Kaloti kebab, and all those Nawabi dishes that we are hearing for a long time. And then the other things came and fall into part. तो हमारा लखनऊ का सफ़र 2 दिन का था. 2 दिन में हम लोग लखनऊ जितना घूम सके घूमे और उसके साथ कुछ बहुत फेमस जगह पे डिशेस ट्राई किए, लखनऊ डिशेस ऑब्वियसली. तो इन दिस 2 एपिसोड्स ऑफ लखनऊ विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. हम लोग आपको जितना ज़्यादा जानकारी दे पाए देने की कोशिश करेंगे, और जहाँ हम लोग ना जा पाए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए वो सब जगह हम लोग आपको बताएंगे एज वेल. विल लिस्ट आउट ऑल दोज प्लेसेस. लखनऊ घूमने के बाद ऑनेस्टली ऐसा लगा कि इट्स नॉट प्रमोटेड वेल. लखनऊ को इंडिया के टूरिज्म मैप पे और ज़्यादा होना चाहिए. एंड आई डोंट नो वेयर द इशू इज़, बी इट एट स्टेट लेवल, द कंट्री लेवल. आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, पर लखनऊ को होना चाहिए इंडिया के टूरिस्ट मैप पे और आगे. सच में ये तहजीबों का शहर है. यहाँ पे हर एक लोगों की अदा, हर एक लोगों की अंदाज, हर एक लोगों की बातचीत इतना बेहतरीन है, इतना बेखूब है कि लफ्ज़ों से शायद बयान नहीं कर सकते. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, गिवन वी ग्रीव अप इन अ मेट्रो सिटी, लखनऊ फेल्ट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल फॉर अस. एवरीवन शुड विजिट इट. तो चलिए शुरू करते. ये स्टोरी है नवाबों की शहर की, ये स्टोरी है तहजीबों की शहर की, ये स्टोरी है गलोटी कबाब और आवादी बिरयानी की, ये स्टोरी है हमारे साथ लखनऊ की इश्क की. Hi guys, so we have reached Lucknow at 11:30 am and we have come for breakfast. So we have checked into hotel and now we will decide where to go. Today is Friday, Jummah. So Bara Imambara is supposed to be closed today, as we got to know from the localites. So we'll see where we can go today, and also we are keen on trying the delicacies of Lucknow food. That's the update for now. Let's see you in some time. So it's around 1:30 p.m. now. We'll start at around 2 p.m. from here. We'll be going to the new Lucknow. We'll see Dilkhusha Palace, Gomti River Front Park, Ambedkar Park, etc. And then we'll be going to Hazratganj, Aminabad places to explore the eateries and whatever things we could buy from here, the famous chickens and everything. So let's see what city of Tehzeeb awaits.
Dilkhusha Kothi is the remains of an 18th century house built in English barrack style in the quiet Dilkhusha area of Lucknow. The house witnessed Indian Rebellion of 1857 when it was shelled during its involvement in the siege of Lucknow. So one thing I noticed, suddenly it came into my mind while visiting this Dilkhusha Kothi, is that most of the structures that Indian kings have built and Nawabs have built that are made of bricks, it's the architecture here has lots of similarities with what we see in Murshidabad in West Bengal, and also like in Varanasi also we noticed that most of the structures that are built by Indian kings and Nawabs completely, those are mostly made of bricks. The marbles and other things like the things of stones and everything, the most of those came into picture when Mughals came to India. So that's something that is I really noticed here. করে আমি 5 বছর দেরি আছে 5 বছরও দেরি নেই হ্যাঁ জানি না এখানে তো কোনো দোকান নেই আমি একটু ম্যাগি খাবো তাতে কি তোমাকে বলবে যে 32 বছরের মহিলা কি করবে মহিলা এই পার্কটার বাইরে 2 বছরের মহিলা ধান খেয়ে সামলাবে আর আয়ুষ पे ट्रैक ভাই স্যার তো পিলাও পানি আর আমরা এখানে নিপ্পি সকাল থেকে ভেজিটেবল খায় না ওকে ওটা ছাড়া দিবি এটা কি এটা তো ভেজিটেবল আছে তোরা খা এটা তো তোমার চিজ দেয়নি দিয়েছে মা খেয়ে দিয়েছে ভুল করে এটাতে কি আছে ভেজিটেবল ও খাবে না ওটা नहीं पड़ता ওটা বন্ধ কর হয়েছে Ambedkar Memorial Park is a public park and memorial in Gomti, Nagar. The memorial is dedicated to B.R. Ambedkar, the 20th century Indian polymath and the first law minister of India. The park also has 124 monumental elephants. The entire memorial is built using red sandstone brought from Rajasthan. आप इस पार्क के अंदर आओगे तो आपको लगेगा कि आपने शायद टाइम ट्रैवल किया हो and you are in some ancient times of India. You are in probably some Mughal dynasty or some Mauryan dynasty जहाँ पे आप राजा महाराजा के दरबार पे चल रहे हो. And that's how it is. If you have seen those historical movies like जोधा अकबर and all, वहाँ पे जैसे दिखाते ये पार्क के अंदर आके exactly वैसा फील होता है. So now we are heading towards Tunday Kababi to try famous Galoti kebab in Aminabad. It's a complete market area. ठंड बहुत ज़्यादा है इधर. It's like when we arrived at around 11 AM, even in that period, जब भी कहीं पे सूरज का रोशनी नहीं होता था तो आपको ठंड महसूस होगा. It's quite chilling और वो like आपको लगेगा कि ठंड हवा चल रहा है. Not just cold. The breeze is chilling here. तो ठीक है चलिए इस ठंड में वो ट्राई करते टुंडे कबाबी का फेमस गलोटी कबाब देखते हैं कैसा लगता है. I'm pretty excited. So finally it has arrived. This is galoti kebab, lacha parota and mutton korma. So I'm just watching. Let's start eating. The galoti kebab felt it something else. It melted as soon as you put it in your mouth. खाना तो अच्छा था ही, पर उसके साथ एक और बात का जिक्र करना है. वो है वहाँ का स्टफ्स का बिहेवियर. टुंडे कबाबी वॉज कम्प्लीटली फुल व्हेन यू वेंट, पर उसके बाद भी हर एक स्टाफ इतना अच्छे से हमारे साथ पेश आए
कि you will feel the difference. एक नंबर. আমাদের দিয়েও বেশি কম কটা ফলোয়ার বেশি না হাট. আর ওটা 180 রেঞ্জের ভিউ কাশ্মীরে এটা 140 সিরিজ ঠিক আছে. কেমন খাচ্ছি বল এটা কাশ্মীরে গিয়ে করেছে. কিরম লাগছে এই বল এই 1490 আমাদের দিয়ে বেশি কি বলিস হ্যাঁ. So we are at famous Prakash Kulfi store at और हम लोगों ने अभी केसर पेस्ता कुल्फी ऑर्डर किया है. It has just arrived and it's very amazing. Delicious will be an understatement. So after having kulfi at Prakash, we did some shopping in the local market of Aminabad before heading towards the hotel. तो लखनऊ का पहला दिन का सफ़र यही तक था. आई होप यू गाइज हैव रियली लाइक दिस एपिसोड. आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बोलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए. इन द नेक्स्ट एपिसोड विल बी ट्रैवलिंग टू इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ओल्ड लखनऊ एंड विल बी ट्राइंग सम फेमस डिशेज एट इड्रिस बिरयानी, रहीम स्कूल चनियारी. सो स्टे ट्यून्ड, इट विल बी कमिंग अप वेरी सून. तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़.